मुख्यमंत्री और 8 टाउन बर्दवाली केंद्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर माणिक साहा शुक्रवार की सुबह ग्रैंडज चामुनी क्षेत्र के वार्ड 20 और 32 के बूथों 18, 53, 54 और 55 में प्रचार के लिए गए। इस अवसर पर सदर नगर जिला उपाध्यक्ष सुकांत घोष, प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बीकी प्रसाद, सदर नगर जिला युवा मोर्चा के सदस्य प्रदीप सरकार समेत अन्य नेता मौजूद थे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर माणिक साहा ने क्षेत्र के लोगों से देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखकर राज्य के विकास की गति को तेज करने और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को व्यापक अंतर से जिताने के लिए आग्रह किया। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों की जन प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के घर घर प्रचार में देखी जा सकती है। रोज एक কথাই বলতে হয় যে সারা তো একদম অভূতপূর্ব, খুবই ভালো লাগছে, সব জায়গায় আসছি এবং যতটুকু যে সময়টা আমার কাছে আছে আমি চাইছি প্রতিটা মিনিট প্রতিটা সেকেন্ড আমি ব্যবহার করি মানুষের কাছে যতটুকু পারি যেতে পারি। টোটাল আমাদের এখানে 56টা বুথ, তো সব জায়গায় সম্ভব না, তবুও যখন যখন সময় পাই চলে আসি। এখন আবার নর্থে আমার যেতে হবে, যুবরাজনগরে এবং সুরমাতে যেতে হবে। তো যতটুকু পাই মানুষের কাছে আসার চেষ্টা করছি এবং মানে গুড রেসপন্স, এক কথায় যদি বলা হয় গুড রেসপন্স, এবং সবাই সমর্থন জানাচ্ছে। কিন্তু সব বুথ কমপ্লিট করা এটা খুব মানে হারকুলিয়ান টাস্ক, চেষ্টা করছি সবার কাছে যাওয়া। আপনার এলাকার মানে জনগণের কাছে এটাই বার্তা থাকবে যে ভারতীয় জনতা পার্টির যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির উপর আস্থা রাখুন। ওনার ক্যান্ডিডেট আমি, এবং আমাকে যদি ওনারা সমর্থন করেন আগামী দিন সত্যিকারের অর্থে এই এলাকার উন্নয়ন সম্ভব হবে।